What's up you guys? Nandito tayo din. Look at that. Chicken, creamy. Mushroom. Iwa tayo ng sibuyas. Mabilisan lang. Bigla kasi ako natakam, nanonood kasi ako sa FB. Yan, salansa natin yan dyan, oh. Sunod natin dito, bawang. Tagtag na tayo yan. Yan. Mabilisan lang din para tapos na agad. Yan, habang nag-iwa para tayo, nagpait na ako ng mantika sa kawali. Sarang natin yung manok, prito muna natin. Sarang na natin. I-golden brown lang natin yan. Hindi naman masyadong golden brown. Yung parang slightly lang yung pagkaluto niya. Para masarap yan. Para matanggal yung mga dugo-dugo niya. Yan. Luto na yan dyan. Pwede na yan. Alisin na natin yan. Oh, magta-toast muna tayo ng bawang. Hindi na. Mamaya makikita nyo kung saan ko ilalagyan. Dito-toast lang natin yan. Yan. Tignan nyo yan. Sarap yan mamaya. Yun, kulay brown na siya. Pwede na yan. Okay na yan. Ahunin na natin yun. Ayan. Tanggalin natin yan sa kawali. Para mahugasan natin yung kawali. Let's go. Luto na tayo. Bilisan na natin yan. Lagyan natin yung mantika niya kanina. Pinaggamitan yan. Okay pa naman yan. Butter dapat talaga yan. Tapos masarap. Lagyan natin bawang. Halo-halo lang. Yan. Lagyan na rin natin sibuyas. Pwede na yan. Pagsama-samahin na natin yan. Hindi naman tayo marte. Yan o. Halo-halo lang yan. Tapos lagyan natin yung jolly mushroom. Baka naman. Jolly mushroom. Pag kumain niyan, kalawakan punta mo. Halo-halo lang yan. Pasikat ka boy. Hindi nakakagis-agis pa. Lagyan na natin Nestle. Nestle cream. All purpose yan. Maliit lang binili ko. Para saktuhan lang. Lagyan na natin yan. Piniga-piga pang. Halo lang yan. Halo. Tapos lagyan natin buhangin yan. Buhangin yan. Then, lagyan natin yung yun. Grabe naman yun. Hindi, magic sarap yan. Magic sarap yan. Tapos may papatak ako dyan eh. Hulaan nyo na lang kung ano yung papapatak ko na yan. Carnival yan.